Mother India Global School, Ankheda number 1, Dinajpur. I extend my warm welcome to this Vichar Goshti organized by International Mother Tongue and the Bongi Bhasha Sanskriti Manch Uttarakhand. আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাই। আমার নাম হচ্ছে डॉक्टर एजे बटसर। आज आप आगे मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स दी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। हमारे बीच रोहतास मलिक जी हैं, सीनियर पर्सन है, मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। हमारे साथ हमारे मीडिया पर्संस मेरे छोटे भाई प्रकाश अधिकारी जी हैं, कालीपति विश्वास जी हैं, आप सभी हैं। हम सब मिलके इस क्षेत्र का विकास करेंगे, जो बंगाली समाज है, बंगाली कम्युनिटी है, एक हो जाए। हमारे शक्ति फार्म से गेस्ट आए हैं, स्वागत है सर। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। নমস্কার জানাচ্ছি। আর আমার কাকু বা আমার যে সিনিয়র দাদারা আছেন তানাদেরকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি, কারণ তানাদেরই আশীর্বাদ যে আমরা আজ এখানে দাঁড়াতে পেরেছি, তানাদেরই শিক্ষা, সেটা নিয়ে আমরা আগে তো বাড়তে পারছি। আমি সর্বপ্রথম বটসর স্যারকে, ডাক্তার বটসরকে নিজের মনের উদ্গার থেকে আমি ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আজকে 21শে ফেব্রুয়ারি যখনই কথা আসে তখন 1952 কথা আসে, যে 1952-তে পূর্ব বাংলায় যখন বাংলা ভাষাকে ই করে উর্দু থবার চেষ্টা করেছিল, তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সব গ্যাদার্ড হয়েছিল, আর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছেলেরা গ্যাদার্ড হয়েছিল। তারপরে ওখানে এমন একটা স্থিতি ক্রিয়েট হয় যে তখন পাকিস্তানি যে সরকার থাকে, সে সরকার কারফিউ লাগু করে, ওখানে লোক মারা যায়, ছেলেরা মারা যায়। তো এটা একটা আছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা ডেট আমি মনে করা দিচ্ছি আপনাদের, সেটা হচ্ছে 19শে মে। এটা তো পূর্ব পাকিস্তানে ছিল, আর যেটা 19শে মে সেটা ভারতবর্ষের মধ্যেই ছিল। ভারতবর্ষে যে আসাম স্টেটটা আছে, আসাম স্টেটের মধ্যে বারাক ভ্যালি মানে যেখানে শিলচর ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের মানিকদা খুব ভালো করেই বলতে পারবেন ও বিষয়টা। ওখানেও জবরদস্তি বাংলা হাঁটিয়ে, কারণ আসামের মোস্ট অফ দ্য পপুলেশন বাঙালি আর আসামি, কিন্তু বাংলাটাকে ওখান থেকে হাঁটিয়ে দিয়ে ওখানে আসামি ইম্পোজ করার চেষ্টা করেছিল। তখন ওখানে 11 জন বাচ্চা ওখানে, মানে অল্প বয়সী বাচ্চা, তার মধ্যে একটা মেয়ে এমনও ছিল যে মাত্র তার ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষা দিয়ে সে ওখানে গেছিল, সেও গুলিতে মারা যায়। এই 11 জন ওই শিলচরে যদি কেউ আপনারা যেয়ে থাকেন, তা শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে তাদের ফটো বা তাদের মানে নাম বাগার সবকিছু সেখানে উল্লেখ রয়েছে। তো ওটা 19শে মে, কিন্তু আজকের দিনে আমরা তাদেরকে ভাষা শহীদ হিসাবে তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। আমরা 1 মিনিটের জন্য আত্মার জন্য শান্তি কামনা করি। মাতৃভাষা দিবসের উপলক্ষে স্বাগত, অভিনন্দন। আমার ভাষা ভিক্ষে করে না, আমার ভাষা ষড়যন্ত্রে মরে না, আমার ভাষা নিজের সৈন্য নিজেই তৈরি করে, আমার ভাষার জন্য বাংলা দুর্ভাগ্য হয়েও লড়ে, আমার ভাষার রক্ত দিয়ে লিখছে পুরুষ নারী, আমার ভাষা বিশ্বের কাছে 21শে ফেব্রুয়ারি। ধন্যবাদ। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ না হইতে পারি, তো কখনো আমাদের পরিচয়কে রক্ষা করতে পারবো না। গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি সবাই আছে, সবাই বলতে পারে আমার একটা মাতৃভূমি আছে, আমার একটা ভিটে আছে। আজকে প্রায় 10.5-11 কোটি বাঙালি, অবশ্যই বাংলা ভাষায় কথা বলার লোক 30 কোটি, বাকি 20 কোটি তো আর বাংলা ভাষার জন্য বাংলা না আন্দোলন তারা করেছিল, করে শহীদ হয়েছে, তাদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 21 ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু আমরাও 11টা মানুষ মরেছি ভারতের আসামে 90 লাখ বাঙালি। ওই পৃথিবীর সেরা দার্শনিক আমরা দিয়েছি, পৃথিবীর সেরা ফিলোসফিক্যাল স্পিরিচুয়াল টিচার আমরা দিয়েছি, আর আজকে আমরা কাঙাল। কেন? আমরা আমাদের ইতিহাসকে ভুলে গেছি, আমরা আমাদের ইতিহাস ভুলতেই চাই না। সেই ভাষাই আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি অপমান করি না কোনো ভাষাকে, প্রত্যেক ভাষার সম্মানের।
আমি আমার মাকে কি অপমান করব আমার জেঠিমাকে প্রণাম করার জন্য? সবাই বলে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, বাংলাও তো রাষ্ট্রভাষা। যে যে কয়টা ভাষা 16টা ভাষা লেখা আছে না, বাংলা একটা রাষ্ট্রভাষা। যে জাতি নিজের ভাষাকে সম্মান দিতে জানে না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। সকালবেলায় উঠে বৌদিয়া মাই বলে, ও ঠাকুর ওঠো না, আলু পটল চাচে দাও, সব দাও কুটিয়া। তোমার দাদা এলে পরে চা দিও গরম করে। বাংলা মায়ের চোখের কোণে দেখেছি যে জল, আমি দেখেছি যে জল। सबसे पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो दिन है वो 21 फरवरी का दिन है। और आज के दिन जो क्रांति आई थी, क्योंकि आपके पूर्व पाकिस्तान में जो है बंगला भाषा के परे उर्दू भाषा लाने की प्रयास हुआ था, उसमें स्टूडेंट एजिटेशन हुआ था। और आप जानते हैं कितना बड़ा कितना बड़ा आंदोलन छिड़ा और फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ। आप इसी तरह का एक जो है बंगला भाषा को लेके जब बराक में जो है वहाँ पर भाषा को लेके दबाव डाला गया, तो वहाँ पर एक बहुत ही कम वर्ष 16 वर्ष की आयु में कमला भट्टाचार्य जी ने भाषा को बचाने के लिए अपना जीवन दिया। जहाँ तक बात उत्तराखंड की है, सबसे पहले उत्तराखंड में जब विभिन्न राज्यों में लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के गैजेट बन जा रहे हैं, उसके जियो आ जा रहे हैं, तो कब उत्तराखंड में हमारे जो वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, कब इसका ऐलान करेंगे कि बंगला भाषा को भी वो मर्यादा, वो तवज्जो मिल पाएगा जो दूसरे राज्यों में मिल रहा है। दूसरी बात, बंगला भाषा जो है, ये भाषा आप जानते हैं, इस भाषा में क्रांति है। इस भाषा ने देश में जो एक क्रांति लेके आया, आज मैं कहता हूँ हीरो ऑफ एशिया, पूरे एशिया में अगर क्रांति लेके आया तो बंगाली समाज का जो भागीदारी है उसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन हम बार बार देखते हैं कि उत्तराखंड में जब भी बात हो रही, कभी बोला जाता था बंगला भाषा स्टार्ट करेंगे। आप ही के बहुत ही नजदीक के आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे अरविंद पांडे जी, कई बार उन्होंने जो है ये बात कहा कि बंगला भाषा स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करने वाले हैं। तो क्यों नहीं कर रही बंगला भाषा, क्यों नहीं किया जा रहा प्रारंभ? क्यों बंगला भाषा के टीचरों को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है? इस प्रकार का जो ये दोहरा स्वभाव बंगाली समाज के साथ बहुत ही पहले से होते आ रहा है, ये अभी भी हो रहा है। इसे हमें जो है एकजुटता से रोकना होगा। और एक बात जो बहुत जरूरी है, आज बंगाली समाज के जो विवाह होते हैं, वहाँ हम जाके देखते हैं बंगला भाषा के गीत नहीं बजते, वहाँ विभिन्न अलग भाषाओं के गीत बजते हैं। विद ड्यू रिगार्ड्स, मुझे हर भाषा से जो है प्रेम है और मैं प्रणाम करता हूँ, पर बंगला भाषा को हमें ही जीवित रखना है। और बंगला भाषा को जीवित रखने के लिए हम सबको एकजुट होना है और एकजुटता के साथ जो है क्रांति लेके आनी है। और संविधान का पालन करते हुए पूछना है अपने मुख्यमंत्री साहब से, पूछना है हम इस वर्तमान गवर्नमेंट से कि कब बंगला भाषा को जो है वो स्वीकृति प्राप्त होगी कि बंगला भाषा की टीचर की नियुक्ति होगी, बंगला भाषा को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दूं, बंगला क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा में भी है। हमने एज अ बंगोभाषी महासभा इसका बहुत प्रयास किया और संगठन के साथ मिलके हमने प्रयास किया था। आज क्लासिकल लैंग्वेज ध्रुपदी भाषा में बंगला भाषा है। एकजुट होइए, एकरूप होइए, सुंदरता के साथ एक साथ बोलिए, हम बंगाली हैं, गौरवित बांगाली। धन्यवाद। নতুন প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জাগ্রত করব, ভাষার মর্যাদা রক্ষা সচেতন থাকব। আসুন ভাষা শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা বলি, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুল দিতে পারি? সবাইকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। ইন্টেলেকচুয়াল আমরা আছি, আমরা এই দেশটাকে আজাদ করেছি, we hold this country, আর আমাদের সেই ওন করতে হবে। এই জন্য আশা করি আমরা সবাই একরূপ হয়ে এক দিশায় কাজ করতে পারবো। বড় ছোটর কথা না এটা, আমি সত্যি বলছি। আশা করি এই লড়াইটা অতি শীঘ্র অন্ত হবে। আমাদের বাঙালি সমাজে একটি নমশূদ্রপুর মাঝি বিভিন্ন রাজ্যে আছে, যারা পাচ্ছে না, সেটা পাওয়ার জন্য কিভাবে তালিকা করে আমরা কাজ করতে পারি। যদি না হয় রাজি, বসন্ত যদি না আসে, এই আসরেরই মন দুনিয়া
আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা প্রকাশ অধিকারী, আপনাকে আমি সাধুবাদ দেই। ভাষা এবং আমাদের সংস্কৃতিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো, যেটা আমি ভাবি, আমি চিন্তা করি আমাদের ভিতরে প্রতিবাদ করার যে শক্তি ওইটা কম হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ কিছুই হতে পারে, আমরা প্রতিবাদ করছি না। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, নিজের নিজের পরিবারের মধ্যে যে কোনো অন্য ভাষা আমরা গান চলতে দেবো না বিয়েতে। তাহলে আমার মনে হয় এটা খুব জলদি সম্ভব হয়ে যাবে। আমাদের এখানে যে গোবিন্দ মন্দির আছে, কমিটির অধ্যক্ষ আছে, এখন আমি দেখি কি ওখানে মানুষ আমাদের ওই মাঠে যে গোবিন্দ মন্দির মাঠ, ওটার কিন্তু আমরা একটা বলে দেবো যে তোমাদের এখানে যে যখন কেউ কোনো মেয়ের বিয়ে হোক ছেলের বিয়ে হোক, ওই জামাইবাবু ওই তোপর কিন্তু বাঙালিটা পড়ে আসতে হবে কিন্তু। আর চেষ্টা করব আমাদের বাঙালির কথাটা আমরা রাখবো যে আমাদের এখানে বাংলা নিজেই বাঁচবে। সে কারো নাচতে ইচ্ছা করো নাচবে, না নাচতে নাচবে, বাঁচবে বাঙালি ডিজে। তাহলে আমরা এই মাঠ দেবো না। এই মাঠ নিতে গেলে যদি বাঙালিতে পেয়ে বাংলা মিউজিক বাজবে। এটা যদি আমরা যদি সবাই যদি শুরু করে দিই, কারণ আমাদের এখানে লাগভগ কিন্তু আমাদের ওখানে তো সব মাঠে বিয়ে হয়, ঘরের সামনে সে জায়গা নেই। সেটা আমাদের অতি শীঘ্র এটা শুরু করার দরকার। আর আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি আজকের দিনে যে আমি অতি শীঘ্র আমার দেশের যে ট্রানজিট ক্যাম্প ক্ষেত্রে আমি সপ্তাহ 10 দিনের মধ্যে মিটিংয়ে এটা চালু করে দেবো। এই জন্য এখানে এসেছি। আজকে আমাদের কি স্থিতি সবাই নিজে নিজে আকলন করে জানতে পারবেন। ঠাকুরকে ধন্যবাদ যে আমরা এই যোগ্য কথা বলেছিলেন। আমাদের ভিতরে সব কিছু আছে, সবই আছে, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের ভিতরে সব থেকে প্রবলেম হচ্ছে যে একজন আরেকজনকে রেসপেক্ট দেয় না, একজন আরেকজনকে শুনছে না আমাদের কথা। ঠিক আছে, যারা সিনিয়র তাদের কোনো রেসপেক্ট নেই। আমি শ্রী দিলীপ অধিকারীজি, মোস্ট রেসপেক্টেড স্যার, অনেক কিছু শুনেছি, আমি অনেক কিছু দেখছি ফেসবুকে। ওয়েলকাম জানাই। আমি এই একটা ছোট একটা আশীর্বাদ আমি চলে এসেছেন जो आप लोगों ने इशारा किया है, मैं पूरे शक्ति के साथ उस पे मैं अभी से लग जाऊंगा। थैंक यू सो मच। যদি কোনো সমাজের কোনো ভাষা যদি না থাকে তাহলে ধীরে ধীরে সেই সমাজ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই জন্য নিজেদের ভাষা, নিজেদের সংস্কৃতিকে আমরা কিভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, এটার রেসপন্সিবিলিটি যারা সোসাইটির ভিতরে যারা রেসপন্সিবল আছে, সে পলিটিক্যাল লোক হোক, সামাজিক লোক হোক, সবার একটা দায়িত্ব থাকে। আর সেই দায়িত্বগুলো আমরা কথা তো বলি মঞ্চের মাধ্যমে, কিন্তু গ্রাউন্ডে আমরা কাজ করছি না। গ্রাউন্ডে কাজ করার দরকার। আমি এটা আপনাদের কাছে বলতে চাই, যেখানে দরকার গ্রাউন্ডে কাজ করার জন্য সবাইকে বেরিয়ে আসার দরকার আছে। এই জন্য আমি একটা সুঝাব এখানে দেব, আমাদের যারা বিশেষ করে যারা বাঙালি সমাজের যারা স্কুল সঞ্চালক আছে, তারা কমসে কম নিজেদের স্কুলে বাংলা ভাষাটা শুরু করুন। আর দ্বিতীয়, আজকে এখানে ভাষা দিবসের উপলক্ষে সব কথা হয়েছে, কিন্তু এই যে বাংলা ভাষা আর মাতৃভাষা, যেটা বিশেষ করে আজকে মাতৃভাষা দিবস, তো বিশ্বর সমস্ত যে মাতৃভাষা তার সম্মান হওয়ার দরকার আছে। আর কোনো ভাষা থেকে কম নয়, এইটা আমাদের অনুভব করার দরকার আছে। আর এর জন্য সমাজের লোক তো প্রচেষ্টা করবে, কিন্তু বিনা গভর্নমেন্টের চেষ্টায় এই জিনিসগুলো সাকসেস হবে না। গভর্নমেন্টের প্রচেষ্টা থাকার দরকার আছে। ঠাকুরের বাণী আছে, ভাবা, বলা এবং করা। এইটা আমার গর্ব। এই গর্ব ভারতবর্ষে কোনো নেই। মাদ্রাসি, তামিল, তেলুগু বলুন, কারণ এই গর্ব। এই গর্ব যারা দিয়েছে বাঙালি হিসাবে আমাকে গর্ব করার যারা অধিকার দিয়েছে, আমি সেই 1952 শহীদদের उद्देश्य আমার শত শত প্রণাম নিবেদন করছি। क्योंकि आज विश्व मातृ दिवस है, मातृभाषा दिवस है। इसमें आज बांग्ला भाषा को लेके हमारे यहाँ के कुछ समाजसेवी लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमें आज प्रतिभाग करने का, हमें आने का मौका मिला है, जिसे हमें बुलाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा।
और यहाँ पे हम लोगों ने सबने मिलकर प्रयास किया कि किस प्रकार से बांग्ला भाषा को ऊंचा उठाया जाए, किस प्रकार से अपने तरफ से सहयोग किया जाए। ऐसे विभिन्न राज्यों में बांग्ला भाषा लागू हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक नहीं हुई है, तो सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? देखिए, मुझे लगता है बहुत जल्द सरकार ये लागू करने जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पास गया था, मैं और साथ में हमारे साथ उत्तम दत्ता जी थे, तो जो हमारे दर्जा मंत्री है, उनके साथ में जाके मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। उन्होंने कहा बहुत जल्द हम इसको जय सौगात देने वाले हैं आप लोगों को। हमने उनसे जय रुद्रपुर में बांग्ला भाषा के लिए भी डिमांड करी है, और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री दोनों चीज एक साथ देंगे, शायद ऐसा लगता है। अच्छा, बंग भवन की जो सौगात रही है, अभी कुछ विलम्ब हो रहा है? अभी तक कुछ मिला नहीं है। इसके लिए हमारे बहुत से बंगाली भाषा के लोग, हमारे बंग समाज के लोग, हमारे बंगाली भाई सब मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे बहुत जल्द बंग भाषा के लिए वो हमें जमीन दे दे, और उसके लिए कम से कम 2 करोड़ की राशि हमारे को मुक्त करे, ताकि यह बहुत बढ़िया सा बंग भवन बना सके और हमारे बंगाल समाज के लिए एक बहुत उत्कृष्ट भवन बनेगा, जिसमें हम हर प्रकार के कार्यक्रम कर पाएंगे। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था, जिसमें परिचर्चा हुआ बांग्ला भाषा को हम किस प्रकार से समाज के अंदर और इसको विस्तार दे सकते हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो समाज के सभी बौद्धिक और वरिष्ठ लोग आज यहाँ उपस्थित थे, और सभी के माध्यम से एक विचार मंथन हुआ, और यह निर्णय हम लोग कर पाए हैं कि हम बांग्ला भाषा को आगे लेके जाएंगे, बंगाली संस्कृति को हम किस प्रकार से बचाएंगे, उसके लिए हम समाज के अंदर जाके समाज के लोगों से बातचीत करेंगे, और हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना इसको किस प्रकार से हम आगे ले जा सके। क्योंकि इस समय तमाम चीज़ों में जो नई जनरेशन है, उनके साथ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत हमें महसूस होता है कि वो जनरेशन अभी अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं। तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि हम उन चीज़ों को बचा के रख सके, जीवंत कर सके। मैं डॉक्टर अजय भट्ट सर, डायरेक्टर मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल, आनंद खेड़ा, दिनेशपुर। मैं आज इस ऑस्पिशियस डे पे आप लोग का सबका स्वागत जनाता हूं और अभिनंदन करता हूं। मेरा मैसेज केवल एक ही है, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए शिक्षाविद, कि हम बच्चों को उनकी मातृभाषा जो CBSE भी कहती है, साथ ही साथ जो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, सभी पे हम जोर दें और अपने अपने कल्चर का संवर्धन करें, और जो हमारी जो एक कल्चर है, हमारे देश की धरोहर है, उसको हम प्रमोट करें। और मैं हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रकाश अधिकारी जी और कालीपति विश्वास जी, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आप आए, आपने इतने अच्छे तरीके से मैसेज दिया, सभी को आपने इनकरेज किया, और जो इस क्षेत्र के जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, थिंक टैंक्स जो यहाँ हमारे स्कूल में पधारे, उनके चरण हमारे स्कूल में पड़े, इससे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रकाश जी, धन्यवाद दस्तक प्रकाश। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा जो मातृभाषा होती है, माँ से जिस भाषा को पहली बार जो सुना जाता है, वही मातृभाषा होती है। और मातृभाषा सबको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, मातृभाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्योंकि अगर मातृभाषा नहीं रहेगी तो हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे, अपने मदर को भी पहचानना भूल जाएंगे। इसीलिए सभी युवाओं से मेरा ये कहना है कि मातृभाषा सीखिए, मातृभाषा में प्रचार प्रसार करिए, घर पे अपनी जो भी मातृभाषा है उसको जो है घर पे बोलिए। जब आप घर पे बोलेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे। आज ही के दिन 2018 में 2019 में हमारे जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि अगले सेशन से जो है मातृभाषा से में बांग्ला से जो है प्राइमरी स्कूल स्तर पे जो है बांग्ला भाषा पढ़ाना शुरू हो जाएगा बच्चों को। नहीं हुआ। उसके बाद 14 अगस्त 2023 में जब विभाजन की विभीषिका का कार्यक्रम जो है एम्बियंस, उसमें जो है मुख्यमंत्री महोदय ने भी घोषणा की थी। मुझे जैसा कि प्रतीत होता है कि उसमें कार्यवाही चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड सरकार जो है उसको अविलंब जो है शुरू करेगी, जिससे मातृभाषा में जो है सबको शिक्षा पाने का जो है, हमारे बच्चों को शिक्षा पाने का जो है मौका मिलेगा।